Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my awesome students. In this episode, I will explain to you about what is present perfect tense, how do we formulate the present perfect tense, and when we use the present perfect tense. Don't go anywhere. Let's get started. What is the present perfect tense? Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, atau bisa juga telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut sampai saat ini. How do we formulate the present perfect tense? Bagaimana cara memformulasikan atau merumuskan present perfect tense? Mari kita perhatikan rumus present perfect tense untuk kalimat verbal. Disebut kalimat verbal karena di dalamnya terdapat kata kerja. Maka pola kalimat positif adalah sebagai berikut: subject plus have or has plus verb 3 or past participle. For examples, we have worked in Google company for 6 years. My brother has broken my glasses. Untuk kalimat verbal negatif, subject plus have or has plus not plus verb 3 or past participle. For examples, we have once worked in Google company for 6 years. My brother hasn't broken my glasses. Sedangkan rumus untuk kalimat verbal interrogatif adalah sebagai berikut: have or has plus subject plus verb 3 or past participle. For examples, have we worked in Google company for 6 years? Has my brother broken my glasses? Sekarang kita bahas rumus present perfect tense untuk kalimat nominal. Untuk kalimat nominal, rumusnya tidak menggunakan kata kerja. Kita simak untuk kalimat nominal bentuk positif. Untuk kalimat nominal positif, rumusnya adalah subject plus have or has plus been plus object. For examples, my mother has been recovered from illness. Kania and Tika have been my best friends since senior high school. Nah, kedua kalimat ini tidak menggunakan kata kerja karena kedua kalimat ini menggambarkan tentang keadaan seseorang. Untuk rumus kalimat nominal negatif, subject plus have or has plus not plus been plus object. For examples, my mother hasn't been recovered from illness. Kania and Tika haven't been my best friends since senior high school. Rumus untuk kalimat nominal interrogatif. Have or has plus subject plus been plus object. For examples, has my mother been recovered from illness? Have Kania and Tika been my best friends since senior high school? Beberapa catatan yang perlu kalian ingat bahwa have not bisa disingkat menjadi haven't, has not bisa disingkat menjadi hasn't. Kata bantu have digunakan untuk subjek they, we, I, dan you, sedangkan kata bantu has digunakan untuk subjek he, she, dan it. And then, when we use present perfect tense, kapan kita bisa menggunakan present perfect tense? Present perfect tense biasanya digunakan untuk membicarakan sebuah pengalaman. For examples, I have seen that movie before. Amalia has ever been to Japan. Untuk menyatakan sebuah perubahan.
For examples, you have grown since the last time I saw you. My English has really improved since I moved to Australia. Penggunaan selanjutnya adalah untuk accomplishment, yaitu pencapaian atau hasil. For example, doctors have cured many deadly diseases. Zakia has published her new novel recently. Present perfect tense juga bisa digunakan untuk aktivitas yang belum terselesaikan. For example, they haven't finished their homework yet. The rain hasn't stopped. Selanjutnya digunakan untuk beberapa aktivitas yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. For example, we have had many major problems while working on this project. The army has attacked that city 5 times. Selanjutnya adalah digunakan untuk aktivitas yang dilakukan di masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. For example, I've been a teacher for more 10 years. We haven't seen Cynthia since Friday. Dan terakhir adalah penggunaan present perfect tense adalah untuk aktivitas yang baru saja selesai. For example, he has just eaten pizza. We have just done our homework. Berikut adalah adverb yang digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense. Yet, already, still, just, ever, and never. Ketika kita berbicara dengan tindakan-tindakan yang belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan for and since. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan berikut ini. Jawabannya boleh kalian tulis di buku tulis atau di kertas HVS. Kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom paling lambat tanggal 21 Januari 2021. Thank you for watching and see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.